बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महंगाई के कोई अदाद व शुमार पे बात की थी, जिसमें यह बताया गया था कि महंगाई होने की मेन वजह क्या है और महंगाई हुई कितनी है और आम आदमी पे उसका फ़र्क कितना पड़ा है। मसलन महंगाई होने की मेन वजह अगर आलमी सिस्टम है, आलमी मईशत है, तो उसकी एक और वजह पाकिस्तान में माफियाज़ भी हैं। माफियाज़ का अगर नाम लें तो सबसे पहले हमारे जहन में बड़े बड़े बदमाश किस्म के लोग और बड़े बाअसर किस्म के लोग जहन में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि माफिया हर वो बंदा है जो ज़बरदस्ती या झूठ से या फ़रेब से या धोखे से किसी का हक मारता है, वो माफिया की लिस्ट में आते हैं। हुआ कुछ यूँ कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं, इनका सियासत में इतना तजर्बा है कि इनको सियासत की ज़ीरो से लेकर एंड तक की हर चीज़ का पता है। और जब एक आदमी किसी भी चीज़ का मास्टर हो जाता है तो उसको उस चीज़ के सारे लूप होल्स, उसके जो गलत या सही किस्म के रास्ते हैं, खुफिया रास्ते हैं या खुफिया चीज़ें हैं, वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारी पुरानी जो सियासी पार्टियाँ, जो मौजूदा अपोजिशन है, उनको हर चीज़, हर रास्ते का, हर गैप का, हर लूप होल का पहले से पता था और उन्होंने वो सारे लूप होल्स इमरान खान के ख़िलाफ़ सही से इस्तेमाल किए। इन्होंने अपने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या अपने वर्करों, पार्टी वर्करों के थ्रू गली मोहल्लों में ये बातें फैलाना शुरू कर दी और साथ साथ दुकानदारों को उल्टे सीधे तरीके बताना शुरू कर दिए। और आपको पता है कि हमारे माशरे में फिर बज़ाते खुद हर आदमी एक डिक्टेटर है और हर आदमी एक माफिया है। जिसका जितना ज़ोर चलता है वो उतना ज़्यादा डिक्टेटर और उतना ही ज़्यादा माफिया है। अब हुआ यूँ कि इनकी बताई हुई चाल, इनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते हुए हमारे गली मोहल्लों के जो दुकानदार हैं, शुरू में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान की आ गई हुकूमत, लो गिन लो तब्दीली दे मज़े, ये आई जे तब्दीली, मजाक उड़ाते और 100 रुपये वाली चीज़ 150 में देकर साथ में इमरान खान को गाली भी दे देते। उसका नुकसान ये हुआ कि एक आम आदमी ये समझना शुरू हो गया कि महंगाई जो है वो इमरान खान ने की है। हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि शायद महंगाई हो चुकी है। वो कहते हैं कि झूठ इतनी तवातर से बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। हमारे मुल्क में झूठ इतना आम हो चुका है कि हर बंदा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इमरान खान को लेकर उनके जितने भी मुखालफीन हैं, उन्होंने झूठ बोलने के वो रिकॉर्ड बनाए हैं कि दुनिया में शायद कहीं बने हों। आप इसी बात से अंदाज़ा कर लें कि इनके मुखालफीन झूठ बोलने में इतने मास्टर हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं कि अब उनका झूठ पकड़ा जाए तो वो शर्मिंदा भी नहीं होते और तकरीबन उनके सारे झूठ पकड़े भी जाते हैं। लेकिन मजाल है कि उनको थोड़ी सी भी गैरत आ जाए। अब आते एक आम आदमी की तरफ। यह तो हुआ हमारे जो बड़े लोगों ने अपनी सियासी चालें इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की हैं। अब आते हैं छोटे लोगों की तरफ। हमारा जो मिडिल क्लास तबका है, उनका इशू एक ही है कि वो सैलरी बेस होते हैं, तनख्वाहदार तबका होते हैं, जिन पे महंगाई का वाकई बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जिससे कोई इनकार नहीं। एक तो उनकी तनख्वाहें कम, दूसरा उनकी लगी बंदी एक सैलरी होती है, एक तनख्वाह होती है, जिसमें कोई चांस नहीं होता कि ऊपर नीचे हो जाए। एक मज़दूर मिस्त्री है, वो ओवर टाइम लगा सकता है, लेकिन एक तनख्वाहदार बंदा ओवर टाइम नहीं लगा सकता। बात ओवर टाइम की नहीं, ओवरऑल जो हमारे ऑफिस में काम करने वाले तनख्वाहदार तबका है, उनकी सैलरीज़ कम है। इसकी निस्बत हमारे जो मजदूरदार तबका है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो इनसे ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन सोचना ये चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात पहले से बुरे हुए हैं या सही हुए हैं। कि अगर आपको एक चीज़ आज 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में लग रही है, आपको 500 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में लग रही है, आपकी आमदनी पहले कितनी थी और अब बाद में कितनी है। पिछली वीडियो में बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग सिर्फ महंगाई का रोना रोते हैं, अपने अखराजात का रोना रोते हैं। हमारी जो इनकम है, हमारी जो आमदन है, उस पर गौर ही नहीं करते हम। अगर ऐसे होता कि सिर्फ महंगाई होती और आपकी आमदन ना बढ़ती, मुझे नहीं लगता था पाकिस्तान में कोई भी बंदा ज़िंदा रह सके। आज भी आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाएं, आपको लोग धड़ाधड़ पैसा खर्च करते हुए मिलेंगे। इसमें यह तफरीक नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक आम मज़दूर बंदा है। अपनी हैसियत के हिसाब से हर बंदा
خرچہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو رونے میں سب سے زیادہ آگے تھے، لیکن ابھی جو گزری بسنت آئی ہے اس میں چوری چھپے انہوں نے لاکھوں روپے کے پتنگ اڑائے، تب ان کو مہنگائی نہیں لگتی۔ جب آپ ایک اچھا والا موبائل ہوتے ہوئے جب آپ نیا موبائل لیتے ہیں تب آپ کو مہنگائی نہیں لگتی۔ اچھے والے جوتے ہوتے ہوئے جب آپ نیا جوتا لیتے ہیں تب آپ کو مہنگائی نہیں لگتی۔ اچھا والا گھر میں آپ کی الماری کپڑوں سے بھری ہوتی ہے، پھر بھی آپ نیا سوٹ لیتے ہیں تب آپ کو مہنگائی نہیں لگتی۔ آپ سبزی کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا فروٹ لے لیتے ہیں تب آپ کو مہنگائی نہیں لگتی۔ لیکن جو ہی کوئی آپ کے سامنے عمران خان کا نام لیتا ہے تو بس فٹ سے جیسے آپ کا کسی نے بٹن آن کر دیا ہو، آپ نے رونا شروع کر دینا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں مہنگائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنا آپ وویلا کر رہے ہیں، جتنا آپ رو رہے ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ آپ آگے پیچھے دیکھیں، نیٹ پہ سرچ کریں، دنیا کی خبریں دیکھیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ عمران خان ہمارے لیے کیا کیا سن رہا ہے، کیا کیا مصیبتیں اٹھا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم ان چور ڈاکوؤں کی سپورٹ کرتے ہیں جو ہمیں لوٹ کر کھا گئے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو لوگ 40 45 50 سال سے اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکے، وہ اب اگر رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا تو کوئی تو بات غلط ہوگی۔ یہ بھی دیکھیں کہ اپوزیشن جو زبان بولتی ہے وہی زبان ہمارے ملک دشمنوں کی بھی ہوتی ہے۔ مطلب ایک اکیلا عمران خان اور ہر بندہ اس کے مخالف ہے۔ اب یہی چیز آپ دیکھ لیں، اس چیز کو عمران خان صاحب کی فیور میں لے کے اگر جائیں تو دیکھ لیں، اگر ایک اکیلا بندہ ہے اور اتنے سارے بدمعاش اس کے خلاف ہیں تو وہ چیزیں کیسے صحیح کر سکتا ہے؟ اس مہنگائی پر وویلا کرنے کی بجائے آپ اگر اپنے علاقائی سطح پر چیک کریں، خود ریٹوں کو کراس چیک کریں اور کسی کو زبردستی بدمعاشی نہ کرنے دیں، اپنے علاقے کے جو بھی آپ کے ایسی ڈی سی صاحب ہیں ان کے رابطے میں رہیں، چیزوں کو تھوڑا خود کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ہم امریکہ، انگلینڈ اور یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں لوگ چھوٹی سی چیز کے لیے بھی بول پڑتے ہیں، وہاں لوگ نہیں رکتے۔ ہمیں بھی اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا۔ مہنگائی ہوئی ہے لیکن ہماری آمدن بھی اس حساب سے بڑھتی رہی ہے۔ دوسری بات، مہنگائی کچھ عالمی وجہ سے ہوئی ہے، کچھ ہمارے وزیروں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور باقی ماندہ مہنگائی ہمارے ملک کے کرپٹ لوگوں نے کی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو خان صاحب اتنے لوگوں میں، اتنے غداروں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ غدار پارٹی میں ہیں، پارٹی سے باہر ہیں، کون ہے۔ ہر بندہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے، ہر بندہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایسی صورت میں خان صاحب پھر بھی بہت کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اگر خان صاحب کو تھوڑی سی بھی اکثریت مل گئی کہ وہ بغیر بیساکھیوں کے حکومت بنا سکیں تو مجھے پوری امید ہے عمران خان صاحب نے ان سب کو ٹانگ دینا ہے اور صرف بات کرنی ہے اپنی عوام کی۔ خان صاحب کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ اس لیے آپ تھوڑا سا بھروسہ کریں۔ اتنے عرصہ آپ نے ان چور ڈاکوؤں پر بھروسہ کیا ہے، تھوڑا سا عمران خان پر بھی بھروسہ کر لیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اچھے دن آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ پہ منحصر ہے کہ ان اچھے دنوں کی کوشش میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے آپ ساتھ ہوں چاہے آپ مخالف ہوں، اور دنیا ہمیشہ جنہوں نے ساتھ دیا ہوتا ہے ان کی عزت کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔